نيشتلان فشخ إلنا نجمرو إلى زها حسب كوا حنتنا تبلاتني زي أخ أنقدكم አንድ ትልቅ አባባል አለ ምኽሪ ሓደ ትህት ምድሪ ምኽሪ ክልተ ልዕሊ ምድሪ ምኽሪ ሰለስተ ዘርኢ ምድሪ ይላል ትግራይ የአንድ ሰው ምክር ከምድር በታች እንደተቀበረ ነገር ነው ዋጋ የለውም የሁለት ሰው ምክር ግን ከምድር በላይ ነው ይታያል የሶስት ሰው ምክር ግን ምርጥ ዘር ነው ይበቅላል ይለመልማል በስታችሁ ምከሩ ይላሉ ይህንን የትግራይ አባባልና ምክር ተቀብለን አሜሪካኖች 55 ሰው ጠርተው ለመቶ ዓመታት የሚቆይ ኮንስቲቲዩሽን የገነቡ ቢሆንም ትግራዮች ከአንድ ሰው የሁለት ሰው ከሁለት ሰው የሶስት ሰው ምክር ይሻላል ስለሚሉ 4000 ሰው ሰብስበናል ርግጸኛ የጌታቸው ረዳ ነገር ወዛ ምስላዚያ ምክንያቱ ታምስላ ተከክለ ይኮነትን ትግራዋይነቶም ዘይፈልጡ ባህሎም ዘይፈልጡ ምስላ ዓዶም ዘይፈልጡ መኸርቲኦም መኺሮም መንበር በዓሉ ጥራሕ ስኢሉ ተረዲእዋ ይኮነን ምስላውን ስኢሉ ክፈልጦ ይኽእልን ተምስላ ከም ዘሎ እንተፈለጠውን ከም ትሕዝ ተርጎሞ ክትርጉሞ ይኽእልን ጌጋ እዩ ትርጉም ባይዘወይ ትግራዋይ ከምኡ ይብል እዩ ትክክል እዩ ምኽሪ ሓደ تحت مدري مخر خلته لعل مدري مخر سلسته زرق مدري يكبر كله من الباش از ميديانا ون مونيتر سلس قبرو سلس سمعو نعو تمرت خونو نتم ترجمون زنقرو ون تمرت خونم كم يكونن تقراواي يبلي تخكلي تبهلا تخكلي نجر جن مخر حدا تحت مدري مالت نساو انت زي نجير كايو ማንም ክፈልጦ ይኽእልን ምሽጥርካ ተሐለወ እዩ ስለምሽጥር ሓላውነት ስለምሽጥር ዓቃብነት ዝፈልጥዎ ነገር ስለዘይብሎም ከምቲ ዝበሎ ኢሉሎ ብዝኾነ ከም ኣይኮነን ትርጉሙ ንኽብል ደልየ ንእሽትላን እውን ንዓይ ንባዕለይ እውን ፍሽኽ ስለ ዘበለኒ ፍሽኽታ ርኢና ክንጅምሮ ኢለ እየ ከምዚ ዓይነት ድፍረት እንድዩ ተዋና ደንቆሮ ደፋሪ ባይዘ ዓሻ ደፋሪ መሃይም ደፋሪ እትምስላ ስለዘል ዓለ ናይ ትግራይ ምስላ ተላዒልሎም ዘንጨብጨቡ ተጋርቡነ ይሰኣኑን እዮም ኦኬ እትምስላ ስለዘል ዓለ ትግራይ ክምለስ ግድደሊሎም ተስፋ ዝገበርቡነ ይሰኣኑ ተው ዘንጨብጨብ ዝነበረውን ዘይፈለጠ ስኢሉ ዘንጨብጨብ ምዃኑ ብድሕሪ ተጎታት ምዃኑ ዘርእየኩም ብዝኾነ ኮይኑ እትምስላ ምኽሪ ሓደ ትሕቲ ምድሪ ምኽሪ ክልተ ልዕሊ ምድሪ ምኽሪ ሰለስተ ዘርኢ ምድሪ ማለት بين غاز حسكايو مشتر دارغا تحت مريت سفر ايو ما نما يفلطون كلتن تخوينو من او غص مدري زلو كرئي خيلي زي كرئي خيليو مبالي مالتي كالي فلط خيلي زي فلط خيلي مالتي سلستن تخوينو من ناب سلستن توصي مشتر يلن مالتي سلام مشتر فلط يول هكا سلستن تخون كاز حشي مالتي الناس 4000 حساب اكيبنا لنا امريكا ب 55 تانيم صريحمو ስለዚህ ንሕና ከም ኢልና ኢና ምፅና ከመይ ዝበለ ቀጻጻሊ ሰብ ምዃኑ ራእይዎ ድፍረት እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ሰብ ከም ዘይብሉ ካብዚ እውን ምግንዛብ ትኽእሉ ኢኹም ንእሽታን ፍሽኽ ክትብሉ ኢለ ናይሎም መደብና ከምቱ ኣብ ርእሲ እውን ትርእይዎ ዘለኹም ናይ መጀመርያ ጌርና ሒዝናዮ ዘለና ካብዚ ናይ ንፈገግታ ኢልና ዘቕረብናዮ ሓሳብ ተወሳኺ ሓደ ኢልና ክንጅምር ከለና ብኤርትራስ ክንጅምር ተስፋለት እውን ብድሕሪ ትርእዮ ስለ ዘለኹ ሓደ 3 4 ዝኾና ሓሳባት ኣለዋ ንኤርትራ ኣፍታ መድረኽ እውን ዘለዓለን ኤርትራ ዝምልከታ ኣብ መድረኽ ዘለዓሉ ጥራሕ እንተይኮነ ከዓ ብስሩ እውን ጉጅለ ተጣይሽሉ ኤርትራ ናይ ምፍራስ ስትራቴጂ ኮነ ኢሎም ይሰርሑ እዮም ዘሎም ሞይም ፅዋን ዶ ኢና ንብል ንሕና ኤርትራውያን እውን ከም እዮም ብጉልበትና ብሓድነትና ንተኣማመን ኢና ብስልትና ግን ሽርሒ ፀላእቲ ክመፅእ ይኽእል እሞ ብማዕዶኦም እንዳሃለው كهون اللو وزبل أب تقرأي وني رأون أب إرتراون كوميز مثلاً بزخونة تحدى إرترا already تقوي خنا بحري يخوي نزلو بحر السعنا لو بوشت دخمت مبر بنايت سلاقيت نكاري يكونه نزول سلاق مالت تزبي إرترا مخاني فلست بحر السعنا لو قلب قال زل عليه زل عل زله
تسفالتون سميع خايت غنيخا كالوتكم مون كتاتو انتدليكم حسابكم كتهبو بدنبي زراعكم وي تزي كوينو انا ون قال عليه بحر السعنالو ايثيوبيا بحر السعنتلو دخمت ناي بعلنا نمبر ناي وشت دخمت نمبر ناي صلاه تنكاري يكونن بوليتيكاوي شرحي تشرحي لنا ايو يزبل يودق في اللايكعا هواحاتن شعبيان شريهم زوصدو امبر بحري مسانتن ايثيوبيا يزبل كوش بزبل قصري تحمش بزبل قصري ايثيوبيا نمتقع عبد فاع زاتو صلات اللونا نزياتهم نزوم صلات زيهم كاب غندت اسكع غراع كاب عدوا اسكع مايچو كاب كرامار اسكع بادم ابزلو اب صقمنا زبرتعو صقم كغاطمنا خلو صقمنا زبرتعو مخانم نرعنا يمصينا اينا قيح بحري زسعنا اللون نعاتهم تنكلم زي مفلاط انبر عقم سلسعنا يكونن ابزن قدم الى زغلصكو نيروم يوم يزبل احمش كل كله سب تግራይ نيروم يوم اب ايثيوبيا نيروم يوم سوري نا نشحات عمتات نشحات زمنات زم حدرته بحري يزولونت بحري ايثيوبيا زم حدرته بحري نشحات عمتات ايثيوبيا زم حدرته بحري حزي ناي جيوغرافي اسرتي زخونتلو كم غيرم ما زلو بتنكوليو بشرحي ناتهم بنهنا سنفنا ينبر بتنكار امونه يكونن يزبل كنداخم كلنا نزموصيلو اموراتات نزولم كعا اتو سغات كفتي نتسغا نتقرጫት ዝኮን كفت نغزኦ نحنا اينا اتقرጫት نمدبو نحنا اينا ስለዚህ ፎቲና ተትረፍሪፍና ፎቲና ንወኩም እንበር بتنكول توسدو بحيل توسدو ነገር የለን ኢሊ ዘቕምጥ ተስተሓንት ነጥቢ እትናይ ቀይሕ ባሕር ዘመተ ቀይሕ ባሕር ናይ ሙሳድ ድሌት ኣይሃመመን እንሄው ውኢቱ ነጥበይ مسزي زقربو اتناي قيح بحري قال بقال حجون كتحزني تسفالدت كالوتكمون كتحزو اذا حدش ነገር ኮይነ ይኮነን برغጽ ግን ክምለሰለዎ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ናይ መቃለሲ ሚንስ ስለዝኾነ ምሁራን ዲፕሎማሰኛታት ናይ ቀደም ሰራዊት አባላት ማለት ናይ ደርጊ አባላት ዘለውሉ ኤክስተርናልን ኢንተርናልን ሎቢስትስ ዘለውሉ ሚዲያ ዘለሉ ኢንተርናሽናልን ሎካልን ሚዲያ ዘለዎ እዚኦምን ኢንፍሉዌንስ ገበርቲ ዝበሃሉ ተጽዕኖ ፈጠርቲ ዝበሃሉ ሰባት ዘለውሉ ሓደ ጉጅለ ቀይሕ ባሕር ናይ ምምላስ ዝበሃል ጉጅለ ተጣይሽሉ እዚ ብዕሊ ተጣይሹ ማለት ቅድሚ ሕዚ እውን በዓል ዶክተር ብሩክ ገለመለ ዝበሃሉ ተኣከቡሉ ነይሩ በዓል ያዕቆብ ሃይለ ማርያም ገለመለ ዝበሃሉ እውን ዘለውዎ ከምኡ ናይ ደርጊ ዘለውዎ ከምኡ ሕዚ ግን ብዕሊ እቶም ዝገለጽክዎም ዘለውሉ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሾም ከም ዘለው ይግለጽ እዚ ጥራሕ እንታይ ኮነ ኣብይ ኣሕመድ ደጋጊሙ ንመንግስቲ ሃይለ ማርያም ከም ዝረኽቦ ኣብ ወርሒ እንተነኣሰ ክልተ ግዜ ከም ዝረኽቦ እዚኦም ተኣኪቦም ዝመኽርዎ እንተይልኩም ኤርትራ ዝምልከት ካልኣይ ነጥበይ እዩ ሕዚ ባሕሪ ንምርካብ ዋላ እንተኾነ ግን ካልኣይ ነጥቢ እዩ ካልኣይ ሽርሒ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ፍርቂ ኮይና እያ እዩ ብበዝሒ ህዝቢ ፍርቂ ኮይና እያ 36 ከባቢ ትግመት ነይራ ሕዚ ናብ ፍርቂ በፂሓላ እያ ጌታቸውን ከልዕላ ሰሚዕ እየ ነይራ አይ ቲንክ ጌታቸውና ናፍታ ጉጅለ ግድእት የሞ ኢለ ክጥርጥር ገይርን 1.9 እያ ይብል ነይሩ ጌታቸው በቀዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ እና ፍርቂ ተሪፋ እያ ሕዚ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ፍርቂ ብምውሓዝ ብምውፃእ ምድኻም ይከኣል እዩ ስለዚ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣዳኺምካ ውፂኻ ነቲ ፍርቂ እውን ፍርቂ እንተብፂሕኻዮ ኣማይ ተሸሓት ይኾን እምበር ካብ ወፃእ ኣይኾንን ስለዚ ሰለስተ ዓይነት ነታ ናይ ባሕሪ ምርካብን ኤርትራ ናይ ምፍራስን ስልቲ ሓዙን ሕዚ ሓደ ትናይ ዓንተወይ ዝበልክዎ ዲፕሎማሰኛታት ዘለውዎ ናይ ሚድያ ሰባት ናይ ቀደም ሰራዊት አባላት ናይ ቀደም ፖለቲካ አባላት ተባሃሉ ዘለውዎ ጉጅለ ብምጉጃል ናይ ዲፕሎማሲ ተጽዕኖ ብምፍጣር ኤርትራ ምፍራስን ባሕሪ ምርካብን ይከኣል እዩ ቁጽሪ ሓደ ካልኣይ ሰብ ብምውፃእ ኤርትራውያን ብፍላይ መናእሰይ ክውሕዙ ብምግባር ታይም ዝብልዎም ተደሊኹም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያውያን ምንባር ትኽእሉ ኢኹም ተደሊኹም ናብ ዝደለኹም ሃገር ክነሳግረኩም ኢና ኢልካ ኤርትራውያን ምውፃእ ይከኣል እዩ ስለዚ ሰብ ብምውሓዝ ኤርትራ ናብ ማእቲ ሸሓት ምቕያር ይከኣል ይብሉ ተስልቲ ኦረድናቶም ስልቲ ስለ ዝኾነ ምስጢራዊ ሰነድ ኣውፂና ምቅላዕ እዩ ትናህና ኤርትራውያን ከመይ ትርጉምዎ ክንሪኦ ኢና ተሳልሳይ ድሓር ናብ ማእቲ ሸሓት ምስ ተረፍዋ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ትገብር ይብለካ رأس حمام زخونه تو مرزن كوين وزلنا تصوم دوم خانم من مطرطر يقولون ስለዚህ ሰለስቲን እዚን ሒዝና ጉጅለ ዲፕሎማሲ ሰብ ሙፃ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ዝብላ ሰለስቲን እዚን
ኤርትራ ናይ ምፍራስን እቲ ብሽርሒ ዝተወሰደና ባሕሪ ናይ ምምላስን መንገዲ እዩ ይብሉ እሞ እቲ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም እዮም ሳልሳይ ነጥበይ እያ እዚኣ ሓዘኒ ተስፋ ልደት እውን ካልኦትኩም እውን ፕሮፓጋንዳ ተጀሚሩ እዩ ክብል ከለኹ ኢሳያስ አፈወርቂ ሓለውቲ ኢሉ ዘስልጥኖም ሓደ ማለት ሓላዊኻ ሰጥቂዕካዮ ዲኻ ሓላዊኻ ትገብሮ ይገርመኒ እንዲ ሓለውቲ ኢሉ ዘስልጥኖምስ ንገሊኦም ንኸይወሉ ዝገበሮም እዮም ገለ ይብል ሞ ንኸይወሉ እንድሕር ገይርዎስ ከመይ ገሪኡ ክሕልዎ ዘየጥፍኦ እንድሕር የጥፍኦ እንዲ ዘሎ ንስስ ከምኡ ጌርካ ክሕሉ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሕሉ ስልቲ ራእይዎ ስለዚ ሳዋ ትውልዲ ናይ መምከኒ ገይሩ ይጥቀመሉ ኣሎ ኢሳያስ ይብሉ ደቂ ኣንስትዮ 40 ዓመተን እስካዕ ዝመልኣ ኣብ ሰራዊት የፅንሕዎን 40 ዓመት ፀኒሓ ይትወልድን ድሕሪኡ ትውልዲ ይቀትሉ ኣለዉ ይብሉ ወየ በዚ ትውልዲ ክንቀትል ኢና ክነጥፊ ኢና ክነውፅኦ ኢና እንዳበሉስ ትውልዲ ይቀትል ኣሎ ኢሎም ንኢሳያስ አፈወርቂ እውን ይሓትዎ ይወቕስዎ ማለት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ንደቂ ተባዕትዮ እውን በብደረጅኡ የቕምጥዎ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ናይ ወሊድ ግዜ ስለዝሓልፈን ኢሎም የቕምጡ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ደረጃ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ንምፍራስ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ባህጎም ንምርካብ ይኸዱ ኣለዉ እና እዚ ክገብርዎ እዮም ኣይገብርዎን ኣይኮነን ኤርትራዊ ቀደም እውን ብቕልፁም እዩ ሃገሩ ውሒሱ ሕዚ እውን ብቕልፁም እዩ ሃገሩ ክሕሉ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ነገር ግን ኩሉ ግዜ ቅልፅም እንዳበልካ ብመስዋዕትነት ሒዝካዮ ትዘልቕ ድዩስ ናይ ፀላእትኻ ሜላ ፈሊጥካ ንዕኦም ዝምጥን ቃልሲ ክትገብረሎም ከለካ ዝብል ኢና ክንምልስ ማለት እዩ ክትኣቱ ትደልዩ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ተስፋ ልደት እንኳዕ ደሓን መጻኻ تسمع الله هذا دكتور هايله بدنبي تسمع الله سمع خان تخوني يبلون اللو زول كون كم يقاري هاي سمعك تيمو باچا هذا شيء واقعي انت مسيرك هذا بمسرته بحقوس كانت تقرنيا إلى دفتنا أي تردهم بوزيتيف غير واترا هذا يكون سي مستير كما يكون زيك أباي تنقري اللي كان دحرنا غير كاس كيدا الله مالتي أبغن يلا تدني وظفو تد حميم اللي حمامنا قريب هجي إرترا إحباري نشاحات عامتات ኢትዮጵያ ተመሓድሮን ናታይ እንገለውኑ እስከ ካብ ቀዳማይ ዘመን ክሳብ 21 ሰንቸሪ 21 ክፍለ ዘመን ኣሪነይ ዘመን ኢሎም ንገሩ በጀካተን 30 ዓመት እቲ ፅሉል ጌታቸው ካን ሓደ መዓልቲ ተዘይሩ ለንቀነዳ ዘራርግዎን እምበር ተን ሃይለ ስላሴ ነበረሲ ኣበይ ሰንቸሪ ኣበጃኻ ወይ ኣበይ ዓመተ ምህረት ያንተልክዎ ብዝኾነ ይኹን ነገር ከምፃላ ይከን እዚ هذا جزء زين علامات كان الزخال قديته خمزيل كان مسمال خمزيلهم ونقله خمزيل يلبس حزر زين كم حدا حموم توسيدي ودخاني خمسة عايزار ولا نجزع على من أنا هترقم ده رزق حمام تسأل عليه هو اللي يزفر عليه تالي أتي حزب إرترا مالسي انتهت السلسة قد الله حجة خال أهل وسا يعني إرتران مفراس والتهدرات أنت كلهم مروخاتهم هادي يوم مسيهم كام تو التهدرات مليهم كام قال لي أبسدي دنيا من أبا زي أرزس نودخون عند حتى تو كابش أفكار زي أراد بحال تكر زي ألقين بحال وتاني وبتي سنين كاو هادي كم أبي كم بس أحكم إزدل لها جزا خفي الكتو إلا إزدل لها كو هادي ميبسيهم باب إثيوبيا كو قجل خمس زي أو مهورات دو إنفلونس تقور خيركا 1 مليون وتهدر كويت أبي أبزو قد دايزي 1 مليون وتهدر سي بسمين ترى يالك 1 مليون هزبي إثيوبيا هزبي درس انتهت أمر هذه أتون هجي حمامي تي خاب كله زخل له هاتف تفضل زبال زي بال دزارو بدل ما نحكا جزء سويت قناين جزء لهم معلتي كم زبال كم زقبر وين حدا فتح قبر وشجر له مسألة قال ولا بال
أكن خالق من قدي ما قد سلام ويموتوا حدا نجار أنت غيروا دي أنت قال هاي كيد كجزء إسلام زلوا علت دو نجارين بس غير أي زرني كم زعين الزروا مالتي مخنياتس انتهى خطب المهم انتهى هالكذا لا هذا مهورات يلو قال أي نجار سبعة أفني الهجدة تو هاي لي كوت نجير كوي بقى غريبة إفتراس ودي أمن إسهل ريت بالك خرمش ملو الزمن يدبها زي هاي سلاسي و منغستي ولا دخول ولا بلس بالنير ولا بالنير طفيعة هجس طفيعة بقي لها تحدر ولا بتدلو غيرها بقي لها تحدر كلام يتايت الاستي ساتم دير دوم الصوم كعمتو نحنا خنكالا خل سلازخنا أي سامعني زي نكالا خل يمرر خون تبتت تخون قال ما نمبر ولا حنتي المسؤول وقت يلا أي مسؤول الصوت راح يدمر نابز تاريخنا هنا مرتين الصوم من الباش كم هو يدلن هون يحمم تحمم إثيوبيا دول مفتاحي مسؤول هون مفتاحي كمان مرسي ولا حنتي حسوتها تمسيك هالولو نايدل كان مفتاحي أي كمان كتالل دي يخلن جن نتو محبرسب إثيوبيا كتالل دي يخلن كمي غير كأخا انتي متصن هلو أو مترافنت من إسي حدا سلت دي كونانيو انتي تتالل اند هلو مقرام مخال مقامقا بستفالي قامقا محلاف مخال تتاريخ ممهار مخال يترف دوناتو ناي بعال خاولو دون كتالل كاي يخلن دخم تخبر كل ኢትዮጵያ 300 ሽሕ ታሪክ ተፃዒና ትኸይድ ሕብረተሰብ ኮያ ኢትዮጵያ እኮ እቲ ዝለዓለ ፕሮፌሰር ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ነይረ ጥልያን ዝበሃል ኣይነበረን ቱርክ ዝበሃል ኣይነበረን ገለ ዝበሃል ኣይነበረን በቃ ኤርትራ ንጉስ ከምኡ እኳ ይልብል ጨው ሓፂባ ሓሶት ዝዛረብ ታይትሉ ባዕሉ ዝቐድድ ኮያ ኣብ ኢትዮጵያ ሰርሕ ኢትዮጵያ በቃ حسب انه ما عاد ኤርትራ ስብሰኹም ነይራ ኢልካ ሓደ መምህር ፕሮፌሰር ኣነ ዳዓተትኩም ኣለዉ ተማሂርና ገለ በለዶም እሞ ካሊእ ኢና ክትብላ እዚ ናብኦም ሰርሕ እዩ ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ መሲልካ እቲ ሕብረተሰብ ከም ተሃነፅካ መልኣኽ ዘለዎ ሕብረተሰብ ተሃኒፅካ መልኣኽ ዘለዎ ይኸውን ስግንጥር ተገይርካ ግን ስግንጥር ይኸውን መዓስ ኣካልና ኢትዮጵያ ነይራ ንዓይተ ኢሎምኒ ኣብታ ዛንታ هو هيدا سلاسي كاو 52 سكع 62 فدريشن ملكا كاوغا اناكسيشن غيروا اكل ايثيوبيا ኤርትራ ኮይና ኣይትፈልጥን ብምንም ተኣምር ግደፋታ ኢትዮጵያ ትበሃል መቅድሚ ኢትዮጵያ ካል ምሕዳር ከባና ይነበረን እዚ ትስመልካ ድዋራረስ ናይ መስፍንነት ነይሩ ጎጃምን ማሕድሮ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣሎ እዚኣ ግን በኃይለ ስላሴ ዘይኮነሲ የድብለካ አሜሪካ በምክንያት ናብ ፌደሬሽን ገይራ ናብ ኢትዮጵያ ኣስከትሉ ኣናክሴሽን ኣክባይት እንታይ ድብሃል ጠርኒፎማ ወይ ዘሚቶማ እዚኣታ ዛንታ ካልእ ዛንታ ያለን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብይ ናይ ክፍለ ዘመን እዚ ኢትዮጵያ ኣካል ኣመሓዳሪ ካብ ኢትዮጵያ ገለመለ أسرات كاسة مجمرة مثلا نسيك خلوا ولا حد يلا صاحب فدريشن دحري أزلا نجري سقع سوسان كلتنا فدريشن نيرو فدريشن كسلو زولوي قان فدريشن كان يكونن بقت تاجزاتي مغنيات الدوبان دوب بحران سمان دوبان تعدي أبتحت هاي لسلاسي يميلو فدريشن كان كيكونن راح تحر حدا مدانا جري لهم قروتي أنظمتين زوج إحنا زوج زي كون فدريشن كان نيرو خطفلا يتقلنا مين الناي فدريشن دحري خمالتي مغنياتو فدريشن وشتاو ناتنا تهلوا إرترا ناتا منقص تهلوا إثيوبيا ناتا منقص له ني حبار كان كله تجزأ بلا على كل له هاي لسلاسي يطرحيني فدريشن هاي نبرة فدريشن يلوم دم صوت غبناي ملحق كما جيركا ني إرترا بسن دازانا قاعكا توتوا يترستي شعو سقطبل أبسوسان كلتن بوقع مصفرسو بانديراتي شعونا يتفدرشن نبرا ملكت مثال قسي اتي بارلاما مصدمسسو حانتي ولازم كلنا بكعتها بزقوري يتنادى الله جيبوتي سوداني جلس بها حانتي تزربان عدمي الملو فاسواي كفيئوه من الله نقرأ
نحن عندنا ترقصنا سقيل كل رقصنا طرح دوي سلازي زانتا زبال يلنا بزي كتحلم تخيل بقى سلة تزارب كاس او بقى مريت بوعبو حلو بقى خلاص ما عاد قليات تخون نحر قلبله بحر خمسة قلبله كما تمس كابي شرحي تشرح لنا مالت بشرحي خيدو بناي وش بوليتيكاو شرحي مبر عقم يروم يوصدوني وكوت ولا فتا ناي مغنصال ناي ኤርትራ ናጽነት መዓልቲ ኣነ ኤርትራ ናጽነት ጊዜ ፖለቲካዊ ሽርሕ ዝሰርሑ ኣብ ውሽጡ ሰዓቶም ዝላዘቡ ስለ ዝነበሩ እዩ ኢሉ እዚ እንታይ ክብል ከም ዝኽእል ንምንታይ ንመን ይወቅስ ከም ዘሎ ግልጽ እንዲሁ እዚ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝነበረስ ክንገረኒ ኣብቲ እዋን ናይ ናጽነት ዝነበረ ዓቕሚ ኢትዮጵያ እውን ግለጸለይ ማለት ተቃልሲ ወያነን ኢትዮጵያ ወያነን ሻዕብያን እዮም ነይሮም ኦልሬዲ ካሊ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ይነበረን ግርማ ኣለ ማዕም ነግረካ ሕጂ ክልተ ነገር ካልኣይ ሰብ ፀዊዐ መፅእ ኣነ እግርኻ እንድሕሪ ቆሪፀካ ተቆሪፅካ ቁሩፅ ኢኻ ቁሩፅ እግሪ የበልካ ፒሪድ ድላዮም በበሉ ምስ ወያነ ተሓጋጊዞ ገለበል እየ ዝብለክ ተተኪዕኻ ስጋዕ ሲዳማ ጎይናካ ንሕና ኦኬ እዚ ውዱእ ኣርእስቲ እዩ ብተናፀል እንድሕር ልዕሊ 150,000 ወታደር ድማረኸ ኣብ ግዜ ናፅነት ህዝባ ጉንባር ካልኣይ ኣብየታዊ ሰራዊት ትበሃል ትዝሓየለ ዝበዝሐ 150,000 ሙሩኽ ተረዲእካ ተሰዲዶም ካሶም ኩሎም መዓት እዮም ተሰዲዶም ብኣውቶቡስ ገይሮም ተረዲእካኒ ናደው ዝበሃል ደምሲስናዮ ባፅዕ ሕሊቕና ኣስመራ ኸይብና ጨፍሊቕና ሃዲሙ ስጋዕ ከሰለ ከዓ ቁሩብ ቁንጣሮ ተዘይኮነ ብምሉኡ መገዲ ባርካ ሰብ መሊኡ ኣይተዘመረሎም ከዓ ኣይተደርፈሉ ሰብ የፀለሎ ዝመስል ሽዑ ትሪኦ ይብለካ ኣለኹ ካብ ቅርደት ንታሕቲ ትኸይድ ንውሶ ከፍ ፅላል 10 ሰብ ወዲቖማ ነይሮም ብሃሩር ጥራሕ ሕጂ ብለካስ ነዚ ማለት ዓለም ዝገረመሉ ናዶ ቤንቤንፉ ተባሃለሉ ኩሉ ታሪክ እንታይ እሞ መፅሓፍቲ ናይ መንግስቱ ስለደንብብ ዝወዲ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተራእዩ እኳ ኢሉ እቲ ትሕማም ኢሉ መንግስቱ የድብለካ ኮፒ ኮይኑ ይመፅእ ዘሎ እዚ ካልእ ቅያር የብሉን ስለዚ ሽርሒ እንታይ ሽርሒ እዩ ንዓና ሪፈረንደም ክንገብር ዝፈረመልና የለን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝበሃል ከዓ ከም ተዓዛባይ የለን ብሓዝናይ ዓዲ መን ናይ ሰብኣይ መፅእ ክፍርመላ ንዓና ሪፈረንደም ንገብረሉ ምክንያት እዚ ሕጂ ዝዘረባ እዚ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ዩኤን ብፌደሬሽን ከይገር ሕጋዊ ነገር ክንገብር ብሕጊ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ብሓይሊ ሒዝናያ ዘለና ብሰላም ከዓ ፖለቲካዊ መንገዲ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ነፃ ሃገር ክኸውን ከም ዝደሊ ንምርዳፅ ንማንም ኣይሓተትና ማንም ከዓ ንሓትት ኣይንኽእልና ንማንም ከዓ ይምልከቶን እየ ድብለካ ዘሎ ዶክተር ሃይለ ትደልዮ ነገር እስኻ ካ ትሕተት ፍትሒ ተኮይኑ ዓመፅ ተኮይኑ ግን ኣነ በትሪ ሒዘ ድሓን ብዛዕባኻ ኣነ ክውስነልካ ተዘይኮነካ ክትስቐካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓደ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ዝደሊ ካልእ ኣይኮነን ዝውስነሉ ባዕሉ እዩ ዝውስን ትግራዋት ሕጂ ሎ ንሕና ከፊእና ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ምስኣ ተፀንቢርና ሰላም ኣይረኸብናን ፅባሕ ንጎ በቃ ክንነብር ኣይንኽእልና ንፍለይና ክንፍለይና ኢልኩም ትገብሩ እቲ ዓለም እሞ በቃ መሰሎም ወይ ምርጫ ይካየድ መሰል ርእሰ ውሳኔ ይፍቀደሎም እንተ ደኣ ተበፂሑ ኣብ መፅኡ ድኡ ክውስን ህዝቢ ትግራይ ዝውስን በዓሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ መንግስቲ በሎ ዝኾነ ይኹን በሎ ኣይውስን ኣብ ዓለም ኣይተረኣየን ስለዚ እዚ ስቕልካ ተሻሒጥና ገለመለ ዝበሃል ዋላ ሓንቲ ትርጉም የለን ማለት ንርእሶም ንሕማም እዩ በቃ ትሚልካ እዝንኻ ትኽርኩዕን ንኽትዛረቦ ደፅምእን ዘረባ እምበር ዋጋ ይብሉን
بخم أزمة نجار يلا ويو تقاليسنا استواجعنا خندق زي ما بزح زي بزح زي كان تتحسوا ما حشوا أتي إثيوبيا مالتي تو مرقم الله أتي إثيوبيا لكي بنا أنا أدبر بزعبات زي بزعباتي well من سي كتفق كمزي كتفق خمز خنسرحنا قال مالا تفتينا لي كنا كان بدينا يروح أبي تبتقناي فاندت قبروا أمريكا كله كده بقى قريبا توديه من هجي تسنقون قال مالا هجي صار ما حاجة أتينا من زي سبيل لنقله كابي دامن سيد إزي أنلوجيك خمان كم خونه كأني أيكون الحج عد حج وهزوان بار هزبي إرتراسي دولا قدم بابا 10 قواندي غير خان كتفايك أنا حطو يت كيس تستعمت حزب السلطة خانة سنن نخيسي دحلف سلازي نقوم ما حتى لو طلع تالي انت يومي لو سوا من اسي يمكن اساس نوع انه حلوس يمكن قال صيافي زبانا صياف أو عندكم كم جباري بزح نجار جبارات إثيوبيا نتيجة بتصرف زي كنا تبان خم أولم جلو سبب تقرصو ده كده أنا مخد أبير تريلا بليز ومعينا سوساتي كنا ما أتفل اللي ده لنا مسخو مسخهم تقولون نعم ديو ولا نعم نتمكم دون دعاوين نعم نتسمعون قلت أخواني لي تقرأين إرتران تفلي كالتشري ولن أنا سكعت فلتو أنا وقف نحن ستفلت تتايتي كسر أتي سمعوا غير سمعوا سلا زل الله خوي تو رياليتي كنت أنا ترجموا غير سلا زي ترجمة إيه خاطر هاللي دليم نعايك اسمع ما هزب تقرأ كوديناتو أيوة تردي كالو كانوا بزحنا قرد رأي 5 سايتي سقرفوا أولا تردي كانوا بزحكم يكونوا فوتوا ينقارزي هو لكن خلاص عور زي ده قلت عيني ده حاجة عوري لين نهرين تحته ولا خم عوري الكاس نعي خاطوله قلت عين خان ده اللي هي كالني فلوتي نجيرة كابة أبيكم دول سوسي فلوتي تحبر السب كما عمل قال لهم دين كتصرفونا قالوا معنا يدبلك هذا لهم إذا إيه هذا أبي إرترا تسمع يفلتني أيكون الزواج بعد أيكون الزواج ود بزي نمرهاتو لكالو خلا جزي حجي جنرالات كوينهم دلو قدم كطفو زقبهم كابنا فحف عبي دمسي ود بالمنقس المرحن إساس قابم ساكا يعني ده تربط بسبع سبيع لنزي جن انتاير إيكا صمدو يرات أمود أتا صمدو دبال نقر مسي حيلنا صمدو أيكونون الصوم نحن همان حيلو قمي مخانو قمي كم نمس رينا يهجي صمدو سودان آتيو أبكمرو كنتاي كوين اللو هجي رأيها قال 4 شهدون 1 مليون كان تمامنا مكبر قال ملاي لغا قولهم كان كلي تسأني هي كل إذا حجي أبي يتزخون يكون دزاربو دلو لكاسي نقال حبرة السب قرب زنبل دلو أبقروا دلو إذا قال حاسب مر فلان إرتام ما أنا بزح استيكون المخنياتهم تايم مغل لازم وحدات وين ذكر القدم تي أو قدرس وحدات وين بديتاتهم يلوس قمد حجة عسير خوص دون التقاضى ليس قمد حجة دمتس وتهدر قواني يراري طب أساسيرنا هرم صمت قمد ولا قالوا قمد قلنا كأساسيرنا دي قروات شفتها يقولون منقصتو لكا كأسر قمد قلت رواسها لكا 5 قرش قلت وصهو إثيوبيا كون نتقبل يعني إذا عين التاريخ إذا حلفنا هزم قوينا نحن سلازي سقيل كا سلازي عقرقل رأيها تنقر كا صمدوم سلازي حجي قتاچو قال تزاريبو زقيرو سلازي يلا عقلهم سيبوانكم زلو الساتم مواطسين كل بلانهم تقديدو عسد اسمع أبزي حجي أبزي شو عت عمت باك أبزي شو دشة عمت قالوا زلزال تقرأ كيس قالوا لك ساكن يتعلم 1 مليون دخول علم الله ولا كان كندي هلو عجت الكام لا المشكلة تبي تشحن له يسال السميت له تصير كوز هذي
وصرخ 100 مليون يودع يا حبرتسب كما يندحر توقعوا خنك حبرتسب يبرس حزب ኢትዮጵያ يحزن يبرس له مالتي كالي هو شو اسمه تانك حلو كان صغير قطع حنت خمدي تولد قدر حنت قال ماله فرح كنت إساس دولو فرح 10 شهور دي الله أبي بعال كي قبع له قبر بعال قلد كندي كور صوت له نعود راح سبيشال فورس ريبابليكان قال قال ملان دال نعد هلو دكسو بقى حريرو سلازي كم يكون على إيرترا فرتن بريسيدنت إساس كابتس قبر واردي حزب إيرترا حلو بزح كفلت مرحنا هنا بعلنا نحلو بزح كمنا هكا يكون حزب إيرترا بعلي تحلو زين بالكم زناتو أصرت شيء إسرا شيء ناتي حلو تيلو ده طبيعي أيقونة نتي خسات مالتي تي طريقنا هنا ننبيني سلازي كساب دلو هجي كم تعنتو يدلقوا بمسورة تي دخول دلو هجي كله تي أيديولوجينا تحساس ناي منغشتي تتكم دلو probably كم دلك يوم communication أنت بقال ركبي information ودركب كوين يسمعنا هنا تهجي قال بقى تملي ذكر أقابل 8 الدولة نور منغشتو እነዚህ ጥቃቅን ወንበዴዎች በቃ አንድ ጧት ሄደው ከማጥፋትም ምንም የለም የትም አይደርሱ የአረብ ቡችሎች ገለበለ ማለት ሕካያታት ሁሉ ስቆሙ በቃ ተርባል ሀብት ያለ እዚህ ኤርትራ ተወዲ ፍርቅ በጽሕ 2 ሚሊዮን ሰለሰነ አንተ ገር ምን ደውለካ كلتون يوسعون حدا نتشعت خبابي لوقيتاቸው ግን ንሶም 1.6 ከባቢ እዩ ፍርቂ እንድሕረው ፂናዮስ already ናብ ኣማይተ ሸሓቲ ዝተርፍ እሞ ናይ መጨረሻ ዝብሉ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ጌርካ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ሕዚ እኳ ህዝቢ ናይ ምፅውን እዩ ዝዘረባ በዓል ፅባሓንጎ ኮንሰስ ተገይሩ ቆፀራ ተገይሩ 8 ሚሊዮን ንፈረቓኒ ተተባሃለ እንታይ ክብል ዳ መሕነቕ እዮም መሕነቕትላ ገመድ ኣዳሊና ክንፀንሕ እዚ ሲ እብለካስ ክሓስቡ ኣለዎም ቤዚክሊ ናይ ቀደም መበገስ ነይሩ ኢትዮጵያ 45 ሚሊዮን ከላ ገለመለ ዝንሕና ንኣሽቱ ከለና ንዓቢ ከለና ትሕቲ 40 ከላሲ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዩኤን እኳ 3 ፈረቓኒ ድብል ትግራይ ሽዑ ብ1 ሚሊዮን ንኸውን ያኒ ኤርትራ ትበዝሓ ነይራ كما جيريو إزي استاد أود أن حجينا بحدا فرق عبيد الله مالت بقى عبيد الله 4 دولة كاس نتحدث راح صوتونا توم 3 يرصعوا عينتي حوها 4 دقها كم دلو فلتهم برهانة راح برهانة أتم قال لك سوداء دي فلتهم يطفئهم مالت إزي ناي أمر حمامي أنا كرك ناي وين ناي بروباغندا وين ناي طبب ፖለቲካሰርሕ ብከምኡ ሕብረተሰብ ኣላዓይልካ ከይዳ ይትኽእልን ኢኻ ከምኡ ዝበሃል የለን ክንደይ መዓልቲ ክብልና እንታይ ደለ ሚልዮን ፈረቓን ኢሉ ኩንዳኹም ወሊድና ንሓደና 10 ሚልዮን ክንኩሕፈልኩም ኢና ይዳጋገም እዩ ሃይለ ስላሴ ባሕሪ ከነእትዎም ኢና ኢሉ መንግስቱ ከምኡ እዩ ሃይለ ስላሴ እውን ከምኡ ይብል ነይሩ ዶ ባሕሪ ክንእትዎም ኢና ንኤርትራውያን ባሕሪ ክንእትዎም ኢና ኤርትራ እኮ መሬትዋ እንጂ ህዝቧን አያስፈልገኝም ደረሰ አይቆይ حقي እንታይ ኮይና ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ብለካለኹ እዚ ኩሉ ዓድታት ኣብ መታሕትን ኣብ ዝባን ክሓርር ከሎ እዚ ኩሉ ሰብ ክሓርር ከሎ ሓደ ኢትዮጵያዊ ህዝቢ ካብ ኢትዮጵያ ተሲእና ዓናት ተማጎተልና ሰብኣዊ ኮነ ስራሕ ዝሕዋትና ይደለ የለን በልዎ ማጥፍዎም ጥራሕ كندي عينة مقتالي تغير هاجر إيرترا دبال كندي عينة ستايل ولا قتيل كان بحاودنا الدلهم درباي بمودي كتر هاي السلازي نحنا 5 سنة زولو قال حدش نجر زمصو نجر يلا ኣብ ትግራይ ዝኸውን ዘሎ ከምኡ ኢልካ ኢልካ ተሓስብ ሕዚ እንታይ ኢሉ ይመስለካ ኣፍታናይት ማሊ ንሕናሲ እቲ ዝሕረድ ከፍቲ እውን ንገዝኦ ንሕና ኢና ይብል
اتو مدب قرጫት ውን ንምድቦ ንሕና ኢና ዘይንደልዮ ዘየድልየና ዝተትረፈረፈና እንተ ሃሊ ባዕልና ዝገደፍናልኩም ይኹም ክትወስዱ ትኽእሉ እምበር ንሕና ዘይሃብናኩም ኣይት ዘይፈቅድናልኩም ኣይትወስዱን ይብል እሞ ትግራይ ንኽትጭፍጨፍ ትግራይ ንኽትንፀል ትሕዝውን ዝብላ ዘሎ ትግራይን ኤርትራን ሱዳንን መፅን ኣብ ላዕላውነትና ሓደጋ የብፅሓን ኢሉ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘየላ እውን ይዛረብ ዘሎ ሕዚ ከምቲ ልክዕ ህዝቢ ትግራይ መሬት ትግራይ እምበር ህዝቢ ትግራይ የድልየናን ይብል ዘሎ ደመሲሉ ይረኣየካ ልክ ከምቶም ንኤርትራ ኢልዋ ትብሎ መሬት ኤርትራ እምበር ህዝቢ ኤርትራ የድልየናን ዘውለ ዝነበረ ትሕዝት መንፈስ ትሪኦ ዶ ሕዘብ ናይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክብሎ ተወሊዑ ከምዚ ኢሉ ጓሂሉ ይረአ ምክንያቱ ንዓና ንኤርትራ ዝብል ባሕሪ ደሊ ጥራሕ ዝኾነ ኤርትራ ዝብል ባሕሪ ዝደለየ ጥራሕ ካሊእ የለን ባሕሪ ጥራሕ ባሕሪ ክወስድ ንትግራይ ከዓ ኣኽሱም ስለ ዘለዉ እዩ ካልእ ከይመስለካ ኣኽሱም ዝበሃል ጥንታዊ ዝኾነ ቦታ ስለ ዘሎ ንታሪክ ንገለለ ኣኽሱም ስለ ዘሎ ዝኩሉ ፅሕፋቶም ዝኩሉ ዘረብኦም ስምዓ እዮም እምበር ትግራይ ብሓደ ለይቲ ተተኣኮቶ ብዙሕ ዝሓስብሉ ይመስለኒ ክነግረካ እዛ እንታይ ፍሉጥ እኳ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሕብረተሰብ እናተጠምረን እናተሓወሰን ይኸይድ ማለት እዩ እናዓበየ ብሓደ ይኸይድ እናተፈንተተ ከዓ ደሰይ እንድሕር ዘይከውን መንገዲ እቲ ካለካ እንዳተፈላለየ ፋዓት እንዳተቃታተለ ይኸይድ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሓያለ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ሓያለ ኮይኑ ኣሎ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ምናልባት ድሕርቲ ወያነ ምእታው ቁሩብ ክስታይ ነዳህራይ ምፋሕፋሕ እንዳለ ይመፅእ ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጥርንፍ መተት ኣይመፀን ሕጂ መኻግደፉ ሕጂ ጠቕላላ የለን እንታይ መክትብለካ ቀሊል እኳ እዚ እዚ ኩናት ምስ ተላዕለስ ኣብ ጎንደር ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ መንእሰይ ህዝቢ ትግራዋይ ደበለስ ሰጉጎም እዮም እንታይ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እዎ ኢትዮጵያውያን እዮም ነይሮም ግን ድሓር እንዳተባላሸው ከይዱ ከተማ ክንትኽእል ኢኻ እንታዮም ኮይኖም ዝመፍፁ ዘለዉ እንድሕር ዘይመሊስካ ይጠፍእ የልግስ ካልእ መንገዲ ይደሊ ሕብረተሰብ ከምኡ እዩ ስለዚ እስቲ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝብለካ ዘለዎስ ምርጫ ናይቲ ህዝቢ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ክጥሕሳ ይክእልኒ ኣነ እዚኣ ምርጫ ናይቲ ሶሳይቲ ከመይ ይነብር ምክንያቱ እንድሕር ዘይትነብር ኮይንካ 10 ግዜ ክሳይ ኮይኑ ትግዕዝ ዓዲ ትቕይር እኳ ዶክተር ሃይለ ወለድካ ቆልዓ እንድሕር ጠፍእ ኮይኑ ዓዲ ትቕይር ከምኡ እዩ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ካልእ ነገር ኢኻ ትፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ሕጂ እቲ ፀገም እንታይ ኮይኑ ዘሎ ብኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ዛሪብና ኣለና ናብ መፍትሒ ዘይብሉ ጉዳይ ዓብዪ ዝክነግረካ 4,000 ኣኪበ ዶ ዕርቂ ክንገብር ኢና ዶ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ መገዲ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ከይዲ ከዓ ጎጃም እትው ኢሉ ከዓ ሃፀይ ዮሃንስ ከምዚ ገይሩ ጨፍጭፍኩም ነይሩ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ተመፂኹም ጉራዴኹም ኣልዕሉ ዝዓይነቱ ዝዛሪቡ ዝኸይድ መራሒ ከይደም እንታይ ኢኻ ትብሎ እዚ እዚ እኮ ነታ ኢትዮጵያ እኮ ዝቕይራ ዘሎ ክነግረካ ይኽእልኒ ናብ ካልእ ፕሮባብሊ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ኣምሓራ ከይዱ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣይ ቲንክ ቁሩብ ስልጥን ደለ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ፖለቲካዊ ጣዕሙታ ናይ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት እዚ ሕጂ ዘሎ እንዳሓሸ መስል እዚ ናይ ኣምሓራ ዘሎ ማለት እዩ እምበር ንዕኦም ወሎ ዶ ገለ ጎጃም ኢሉ ፋሕፋሕ ክብሮ ክንደይ ፀይረ ሓንቲ ነገር ኣይረኸበን ምክንያቱ እንታይ ደሪኤካ ሓደ ስቴብ ንላዕሊ ከይዱ ኣሎ እቲ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እዚ ፅምዶ ምስ መፀ ምክንያቱ ፅምዶ እንታይ መሲልካ ኮንፊደንስ እዩ ደምፅ ኣሎ ነቲ ሶሳይቲ ነቲ ሕብረተሰባት በብደለዎ በብቦትኡ በዓዱ ኮንፊደንስ እዩ ደምፅ ኣሎ ነቲ ፀላእ ክፅቕጢ ደምፅ ኢሉ ዋላ ነገር ገብረ ይኽእልን ትግራይ ቅድሚ 3-4 ዓመት ድሕሪ እቲ ፕሪቶሪያስ ኣብ ዓመቱ ክወርር ይመደብ ነይሩ ከምኡ ይስምዐና ንሪኦኹም ግን ይቕልቀል ይምለስ በቃ
الجمعة طغلا قرفوا ناي تقراي حجي تزخفي ناي بيشانقول مسئلو مستي ديغاني أباين قلمنا توتا زملو ولا قلمنا السو ما عاد كساي السو تايم تسيو تلكات صوم له دقاقمنا فقصنو خلالو سوسايتي صوم له نعود راح تحلو قبل تغير السوسايتي نتاعو زي تراغي إرترا بتدلو تقراي بدلو كبابي نقلمل ولا بدلو ولا تقراي تعصي دلو اكشوالي بإثيوبيا تعصي دلو تاعتو حزب تقراي باجتاي وهبو اخلياتو قلمل تعصي دلو سلام ترحبوا بعل ولا حمل قلمل وتاسق سوغري كسوغري يدولا كابت السودان جوتي بإرترا قلنا نصيح بمستارو غيرو نبر يسب أب حدا درجة خلص راح زاد بلا كذا عنده كرو بيلو تحجوا كابت مال لوميا تحيش لو تقول له قصالي سو ولا بوليتيكال سيتويشن ناي تقرا كتري هلا بعت لو تيدل نعي كان مخلته 3 عامت كري خلو عامل نبرته ጌታቸውን زي ወድ ወረደን ከሎ ገለ ጊዜ እንደሕሪኸ ፍላጌታቸው ኖሮ ብጣዕሚ ከቢድ ህቦ ብላይ ነይራ ውሽጢ ትሕብረት እቲ ህቦ ብላይ ሕጂ ፀሪጎ ረፍ ኢሉ ሕጂ እንታይ ቁንጠት ደም ንብሎ ናባሓራ ዝያዳ ምሕታት እዩ ሕጂ እቲ ትግርጭት ገለመለ ቀሲልካይ ክኸይድ ስለ ዘለዎ እንዳማዕበለ እዩ ትኸይድ እንዳቐየረ እዩ ትኸይድ ሕጂ እኮ تتسامعكم تدي لها تنفحوا قايد ولا دبرتي anyway حج مسلم تاي تلكا درجه انا تحرس سبت اون بعل خاخ تبل يلوج اون بعل خاخ تبل طعم ساعه توصك سلام يلو قال بقاليا تا مسلمون حج خما غير مسيات تبل كل جاي زخونه يغن دحري حيال مرح كاين وي اتحسسوا دحن خونه سب كاين يمان نصقام دلو خونتات يدري ري تزارب شو حجي ريوي كل ነገር ገምግምካ نحنا كمان نردو لنا حجي بعقمنا ማለት ምክንያቱስ ትደላቶ ኢትዮጵያ ሪኻ ትግራይ ደለዎ ሕጂና ፀረ ይኸይዱ እቲ ጽምዶ ገለብገም ብትእቲኻ ጽቡቅ ፖዚቲቭ ዝኾነ መጻኢ ክትዛረብ ትኽእልካ ማለት እዩ ስለዚ ለውጥ ኣሎ እቲ ጽምዶ ግን ستيل كنسرحل لنا ستيب باي ولا ينقص واحد نوصك خير الله قال تريو تهزباو ركبات في قصلالو نتي سوسايتي مالتي ناي كوسو ناي قال ناي باهلي ناي موسيقى ناي قال مالت بالت كوميونيكيشن ناي سوسايتي حزب قرار وزقول مدرخات مفتعر هو مغنياتو انتايسو نورمالايز غورو مالتي نورمالايز كويني دي بزح نيجاتيف دزارب سب كمان يلا تون نقرك سون وعلوتي تي نيجاتيف مزراب أطوى بالكنا بوزيتيف مثلا نوعه قال النجار يسوي هم مسرح هذا دلين برزنا يعني عارف تزارب ولا تايم سو تعرف ده حزني تا إثيوبيا عندي حال كنت كويس يا حجك قريب يا مثلا الله يغلق هايلي ثانك يو يا غور اللي تفعلت بلبي مسجن يغني اللي سنة يجزي يغنى غيرهم كبرانن مس تفعلت زنبر الناس أنا حيت 5 زرعهم ويو انقصلينا كالوت نطبطات سلا زلونا عفتهم حسابات ذهب لهم جن نشتلان قمت أنون ويانا ينبر حزب تግራይ እኮ በቃ ህዝብና እዩ ንሕና ንጸልኦን ወያነ እዩ ክብል ከሎ ምስ አብይ አሕመድ ኮይኖም ዘንጨብጭቡ ሓትና ሓቁ ወያነ እዩ በቃ ወያነ ዝበሃል እንተሎ ህወሓት ዝበሃል እንተሎ ከምዚኣ ክንገብር ይንኽእል እንዳተባሃለ ፀረ ወያነ ፀረ ህወሓት ሓደ መግለፂ ናይ ወያነነት ኢለኩም ዝኽየድ እናርኣኹም ፀኒሕኩም ኢኹም ንዓኹም ትምህርቲ ኮነኩም ዝኽእል ግን ኣብዚ ሰሙን ዝገብሮ ዘሎ አብይ አሕመድ ምርኣይ እኹል እዩ ብዙሕ ግዜ ሻድሻይ ዓመትና ካብ ንዛረብ እዚኣቶም ከጥፍኡና እዮም ዝደልዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ታሪኹ ትሕቲ መሬት ክነስፍሮ ኢና ኢሎም እዮም ተላዒሎም መፅኦም ኢልና ክንዛረብ ከለና ብዙሕ ባልህ ዘይብሎ ዝነበረ ሕዚ ብግልፂ ወያነ ኮይኖም ኣይኮነን ህወሓት ኮይኖም ኣይኮነን ሃፀይ ዮሃንስ ኣልዒሉ ሃፀይ ዮሃንስ ዘይገበርዎ ዘይወዓልዎ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ከባእሶም ህዝቢ ኣምሓራ ብርግፅ
ሚዲያታትና የአምሓራ ረኣይዎም ኣክቲቪስታትና የአምሓራ ረኣይዎም ማሕበራዊ ሚድያ እውን ረኣይዎት መንእሰይ እንታይ ተረፈትና የአምሓራ ተረዲእዎ ህዝቢ ኣምሓራ ነዚ ትግራይ ንምባእስ ተባሂሉ ኮነ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ጉድ ምዃኑ ተረዲኡ ነቂሕና ልካ ኢና ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ባእሲ ፈጢሩ ናይ ባዕሉ ዕላማ ንክልቲኦም እናጣቆሰና እናኸሰ ክነብር ዝደሊ ሽርሐኛ በዚ ደረጃ እዚኡ ክተባእሰና ክንፈቅደ ይንኽእል እንድሕር ሕዚ ነቂሕና ኢና ናብ ዝብል ከይዱ ኣሎ ህዝቢ ኣምሓራ ነገር ግን ንሕና ተጋሩ ብፍላይ ኣብ እግሪ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም እግሪ ኣብይ ኣሕመድ እንዳሓፀቡ ዝነብሩ ተጋሩ ኣብዚ ዘለዎ ሓትና ክርድኦም ክኽእል ኣሎ ወያነ ድዮም ደኣ ሕጂ ነዚኦም ኣልዒሉ ክዛረብ ናይ ምኒሊክ ጡብ ቆሪፁ ናይ ኦሮሞ ደይሊ ይወደግ ኮይኑ ናይ ይወደግ ሚኒስትር ኮይኑ ብሰርሓሉ እዋን ኣኖሌ ከይዱ ዘስርሐ ጡብ ቆሪፁ እዩ እግሪ ቆሪፁ ኢሉ ናይ እግርን ናይ ጡብን ቁራፃት ሓወልቲ ዘስርሐ ሰብ እዩ ሕጂ ግን ምኒሊክ ኣየልዕሎን ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንምንታይ እቲ ዋና ዕላምኡ ኮር ዕላምኡ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ስለ ዝኾነ እዚኣ ጥራሕ እኽልቲ እታ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዘልዓላ እዚኣ ጥራሕ እኽልቲ እያ ስለምስላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስለ ናይ ከምዚዩ ከምኡ ገይሩ ከተሃልለ ይኽእልን ስለዘውዝዩ መስተውዓልነት እንተሃልዩ መስተውዓልቲ እንተኾንኩም እቲ ዝገብሮ ዘሎ እንተሪኢኹም ሞ ብኣንክሮም ረኣይ ጥራሕ እያ ተድልየኩም ካሊእ ነገር የድልየኩምን ነዚ ኣስተውዒሉ ዝረኣየ ሰብ ትግራዋይነትን ትግራይን ወይ ህዝቢ ትግራይን ትግራዋይነትን ናይ ምጥፋእ ዕላማ እምበር ምስ ወያነ ይኹን ምስ ካሊእ ወይ ምስ ሕወሓት ይኹን ምስ ካሊእ ስፐሲፊክ ዝኾነ ቡድን ጉጅለ ፅል የብሉን ዝወዲ እዚ ምስ ኣይኮነን ትፅሉ ብትግራዋይነቶም በታ ከጥፋኣ ዝደሊ ዘሎ ብሄር ብኣ ደረጃ ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ክፀልኦም እዩ ካብ ወፃእ ግን ንበይኖም ዝበሃል ምስ ሕወሓት ዝበሃል ፅልእ ከም ዘይብሉ ብተግባር ክትሪኦ ክትክእሉ ኣለኩም ክብለለ እየ ናብቲ ናይ ኤርትራ ዝበሎ ናፍታ ፅምዶ ንእሽትለን ክውስኽ እሞ ሪኢኹም እተን ስልቲ ብጣዕሚ ሓደገኛታት እየን ኤርትራውያን ተተረዲእኹመን ሕዘውዚ መጀመርያ ኤርትራውነት ምድሓን ስለ ዝኾነ ክኸውን ዘለዎ ኤርትራውነት ምድሓን ህዝቢ ኤርትራ ምድሓን ህዝብኻ ምድሓን ስለ ዝኾነ ክኾን ዘለዎ ሰለስተ ዕላማ ሒዙልኩም ኣሎ ተስፋ ልደት እውን ብደንቢ ገሊፅዎን እዩ እቲ ጉጅለ ዲፕሎማሲ እዩ ከፍርሶ ዝኽእል ዘይምንዓቕ እዩ ፀላኢ ዝንዕቕ ኩሉ ግዜ ወዳቕ እዩ ትክክል እዩ ሓቂ ዘይሓዘ ህዝባዊ ከውዝ ዘይሓዘ ክዕወት ኣይኽእልን ኩናት ማለት ህዝባዊ ከውዝ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ምክንያት ስለ ዝኾነ እቲ ምክንያት እዩ መሰረትካ ናይቱ ተለዓልካሉ እዩ ቱ ክዕውተካ ዝኽእል እምበር ዝገዛእካዮ ብረት ኣይኮነን ዘሰለፍካዮ ሰራዊት ኣይኮነን ዓውዓው ምባለ ሚድያ ኣይኮነን ነገር ግን ንሕድሕድ ዝመፃ ኣደናጊረን ንዓኻ እውን ኣደናጊረን ንህዝቡ እውን ካሊእ ሓደጋ ህዝብኻን ኣብ መንነትካን ከየምፃልካን ተደሊኻ እተን ዝገብረን ዘሎ ተኸቲልካ ምስራሕ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትጉጅለ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ከም ዝበልክዎ ምሁራን ዲፕሎማሰኛታት ናይ ቀደም ኣባላት ሰራዊት ዘለውዎ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ሎቢስትስ ዘለውዎ ሓበልቲ እዮም እዚኦም ሚድያ እውን ኢንተርናሽናል ሚድያ እውን ክነሳትፍ ኢና ኢሎም ዝኸድሉ ናይ ውሽጢ ሚድያ እውን ብከምኡ ዝኸድሉ ፀለውቲ ሰባት ኢሎም ዝኸድሉ ቀሊል ኣይኮነን ዓንተ ወይታ ይብልኒ እዩ ሓቢሎሞም ቶም ኣርቲስታት ገለታት ሓቢሎሞም ምስ ቀደም በቃ ወያነን ሻዕብያን ውሕዳት እንዳኣሎም ከይድና ብገመድ ኣሳሲርና ክነምፆም ኢሎም ገመድ ሒዞም ዝመፁ ወታደራት ናይ ደርጊ ነይሮም ይብል በቃ ገመድ ኣብ ጅቡእ ገይሩ ሓኒቑ ክወስድ ዝመፅእ ክንድኡ ዝኣክል ክንዲ ትሰበኽዎ ዝደንቆረ በትሰበኽዎ ልክዕ ዝደንቆረ ፀላኢ እዩ ዝመፀካ ሕዚ ነቲ ዝደንቆረ ሰርፕራይዝ ክኾነ እንድዩ ከምቲ ዝብልዎ እንደዚህ አልመሰለንም የትግራይ ህዝብ እንደዚህ አልመሰለንም የወያኔ ጥንካሬ እንደዚህ አልመሰለንም ከም ዝብልዎ ሰርፕራይዝ ይኾነ ምስ መፁ ትክክል እዩ ክመፅእ ከሎ ግን እንተነኣሰ ክገጥመልካ እዩ መስዋዕትነት ኣሎ ነዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተትርፎ ንዓኣ ትመስል ነቲ ሓቂ ተርድእ ንሶም ብሓሶት ይኸይዱ ኣሉታን ኣዎንታን እዩ ፕሮፓጋንዳ ከም ትፈልጥዎ ኣሉታዊ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ሓሶት ፀለመ ፍረጃ እዮም ተኣዎንታዊ ፕሮፓጋንዳ ደጋጊምካ ምርዳእ ነቲ ሓቂ እዚ እዩ ንሕና በዚ ንከተል እሞ ኣረዲእና ክንትርፎ ንኽእል ሓይሊ ኣሎ ማለት እየ ስለዚ ኤርትራውያን እውን ንሱ እንተትኽተሉ እዩ ሓንቲ ዝበልዋ ትጉጅለ ዲፕሎማሲ ስለ ዝኾነት ናይ ባሕሪ ምምላስ ኢሎም ኦረዲ ባሕሪ ንክምለስ ኤርትራዊ ወዲእኻ ዝብልዎ ስለ ዝኾነ ህዝብኹም ንምሕላው እዚኣ እንተትገብሩ እዩ ትምኽረይ ሰብ ምውፃእ ዝበልዎ ኦረዲ ይገብርዎ ኣለዉ እዮም እዚ ሕዚ ተቐናጅኻ ምስራሕ ትፅምዶ ከተርፎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ከመይ ሰብ ይወፅእ ኣሎ
بصراحة حدا تسدتنا إرترا طرح يكونن أب تግራይ እውን ኣሎ ስደት ማለት ንዓና ንውሑዳት ህዝቢ ግን ከዓ ጥንታዊ ስልጣነን ዘለና ተመሊስና ናይ ወለድና ስልጣነ ክነልዕል እንተኽኢልናስ ተዓምር ክንሰርሕ ንኽእል ህዝቢ ስደት ንዓና ዝኾነ ይኮነን ካልኣይ ፀላኢ ተሰዲድና ክንጠፋኣሉ እዩ ዝደሊ ታሰነድ ሪኢኹም ኢኹም ታናይ መስከረም 20 2020 ንዓና እንተጋሩ እውን ተሰዲዶም ክውድእ ኣለዎም እያ ትብል ክውደቡ እንተኮይኖም እውን ነፍቲን ይውደቡን እንባዕሎም ዝናኸሱ ውዳበታት ይኹኑ ካብኡን ላዕሊ እንድሕር ክዓብዩ ደልዮም ክነጭንግፎም ኢና እያ ትብል ኣቲና ነጭንግፎም እያ ትብል ስለዚ ክንዓበይ ይደልዩናን ክንበዝሕ ይደልዩናን ኣውፅኦም ክሰድዎ ይደልዮም ኤርትራዊ ጥራሕተ ይኮነስ ትግራዋይ እውን እዩ ስለዚ ነዚዩ ብደንቢ ምስራሕ ክድሊ እዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ኦረድ ገሊፅዎ እዩ ተፈተነ ስለ ዝኾነ ኣትዮም ይፈትንዎ ፀገም የለን እዩ ፅምዶ ምጥንኻር ምንም ጥርጥር የብሉ ሕዚ ኣብ ኩምሩክ ከምዚ ተገበረ ኣብ እከለ ከምዚ ተገበረ ኢሉ ፅምዶ ኢሎም ወያነን ሱዳንን እዮም መፅኦም ሻዕብያን ወያነን እዮም መፅኦም ሻዕብያን ሱዳንን እዮም መፅኦም ዳልካ ምጥባቕ ምሕሳብ ይከኣል እንድዩ እቲ ፅምዶ እንዳጠንከረ ዋላ እውን ብፕሮፓጋንዳ ደረጃ እውን እንዳተሰርሓሉ ንእሽተን ወታደራዊ ፅምዶ ክጅመር ከሎ መንፈስ ናይቲ ህዝቢ እንዳሓደሰ ተስፋ እንዳስነቐ ንቅድሚት ዘይሰዓር ህዝቢ ምዃኑ እቲ ጥንታዊ ሓድነቱ መሊሱ ሓቢሩ ዝቃለስ ህዝቢ ምዃኑ እንዳርኣኻ ምኻድ ናይ ግድን ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢትዮጵያ ዘላትሉ ሕዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኦረዲ ተኸቢባ ዘላ ዓዲ እያ ብፀላእቲ ባዕላ ዘፍረየቶም ፀላእቲ ተኸቢባ ዘላ ዓዲ እያ ምስ ሱዳን ባዕላ እያ ተባኢሳ ሱዳን ፈታዊት ኢትዮጵያ ክትኮነ ይትኽእልን ሕዚ እንተነኣሰ ሒዘብ ዘለና ኣሎ ቋሚ ፀላኢ የለን ክቕይርዎ ክእሉ እዮም ጥዑይ መራሒ እንተመፅኡ ግን ምስ ሱዳን ተባኢሳ እያ ዘላ ምስ ሶማልያ እውን ከምኡ እያ ምስተን ካልኦት ጎረቤት እውን ከምኡ እያ ብኤርትራ ብላዕላይ እውን ከምኡ እያ እዚ ኮይና እንዳሃለወት ኣብ ውሽጢ ሓዊ እንዳተቃፀለት እንዳሃለወት ሕጂ እውን ተሓስቦ ዘላ እንታይ እዩ ትግራይ ምጥፋእ ሕጂ እውን ተሓስቦ ዘላ እንታይ እዩ ንትግራይ ኣብዘን 2 ወርሒ ዘይመልኣ ግዜያት ርኢኹምን እዮም ትግራይን ኣምሓራን ንምጥፋእ ትግራይን ኣምሓራን ንምባኣስ 3-4 ግዜ ሞኪሩ ዝሰብኣይ እንተነኣሰተን ክልተ ዓበይቲ ይትርስዕዎኒ ኢለ እያ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዓዲ ኣምሓራ ምስ ኣተወ ዘጥፍኦ ጥፍኣት እኮ ኢሉ ኣብ ፓርላማ ዝበሎ ሰሚዕኹም እታ ቅድሚ እዚኣ ዝነበረት ፓርላማ ኣብዚ ናይ ሕዚ ከዓ መይሱ ኸይዱ ቅድሚ 100 ዓመታት ዝሓለፉ ወላዲ በዲሎምኹም ነይሮም እዮም ኢሉ ማለት ናብ ትግራይ ክመፅእ ከሎስ ኣዋል ትግራይ ከይንምርዖ ከይንሕፀ ምኒልክ ዝበሃል ንጉስ መፀኢለን እስካዕ ዝደርፋ ዘብፅሕዎን ናይ ወዳት ብልዕቲ ካብ ወዲ 1 ዓመት ንላዕሊ ቆርፁ ነይሮም ምኒልክ ስለዚ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ንስኹም ሞተሪኹም ኢሉና እምበር ምስ መፀ ተጋሩ እኮ ከይትፈሪ ከይትፀጊዩስ ምኒልክ ዝበሃል ይሰልብ ነይሩ እዩ ምኒልክ ዝበሃል ዝበደለኩም ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣይበለናን ንዓፋር ከይዱ ከም ጤል ሒዙ ሓርደካ ነይሩ ምኒልክ ይበሎን ናብ ደቡብ ከይዱ ዘይሰልጠነ ማሕበረሰብ እንዳርከበ ብጥይት ይብሎ ነይሩ ይበሎን ንኦሮሞ ከይዱ ብሽሙ ከይፅዋዕ እውን ይገብሮ ነይሩ ከምዚኣ እውን ገይሩካ ቆራሪፁ እኳ ይበሎን ንኻሊእ እውን ከምኣ ይበሎን እታ ዋና ኣምሓራን ትግራይን ምፅላእ ስለ ዝኾነት ናይ ተጋሪ ፀላኢ ምብዛሕ ስለ ዝኾነ ተጋሩ ምስ ኩሉ ንምንኻስ ምምኳር ስለ ዝኾነ ይስርሓሉ ዘሎ እዚኣስ ከምዚኣ ምስ ዝብል ሰብኣይ ሚኒስትሩ ኮንካ ትሰርሓሉ ዶ ጌታቸው ረዳ ሓሰቡ ትግራዋይነት ከጠፍእ ንዝደሊ ሰብ ናቱ ሚኒስትር ናቱ ልኡኽ ኮንካስ ኣማኻሪኡ ኮንካስ ትሰርሕ ጌታቸው ዘማኽሮ ዘሎ ከምኡ ክብል ኣብኡ ዘቕመጦም ንምንታይ ምዃኑ እውን ይርዳእና እዩ ንሳቶም ኣብኡ ዘቕመጦም ንምንታይ ምዃኑ ተረዲኦም ናብ ህዝቦም ዘይምውጋኖም እዩ ከምዚ ዘዛርበኒ ዘሎ ማለት ስለዚ ምስተውዓል ከድልየና ይኽብል ደልየ